Tapos sipit. Ready? Sabay kisan. Go! 1, 2, okay, ready? Balik, ready, fight kisan. Okay, naman mag-atake. Kayo muna mag-atake ha, kayo muna. Kayo, ready? And go! 1, 2, 3, dikit na kagad. Ayan. Uy, yung ginagawa ng dalawa. Uyat, dikit. Ready, up. Up. Change attacker. Ready. Dito naman attacker. O, kayo naman attacker dito ha. Change naman tayo. Pag-isa. Ready. Layo kayo mo, Lori. Si Lori na. Makunya, Lori. Ihulog ka dito, Lori. Terus layo. Yan lang mo. Ano lang? One rubber man sa pagitan. In between. Only one rubber man. Ready. Sorry. And change attacker ha. Go! 1. Ewan ko sa inyo, dalawa. Ikaw naman mag-atake kasi. Sige, ikaw daw atake ba eh? Ikaw, attack. 1. Anong ginagawa mo? Okay, sida. Halika mo. Good! Done. O, ito yung purpose. Pag sinipa ko, atrasin siya. Then, ka-counter siya. Counter. O, atras din ako. Ako ha? 2. 1, 2, dikit. 3. O, di na ako makasipa. That's the purpose. Okay? Hindi na yung diyan ka na nakatayo. Pag lumapit yung kalaban mo, ano lang? O, 1. O, bang. O, tignan nyo, kung nakatayo lang. Bang. Bumulog na. Tama? O, paano kung magaling yung kalaban? Knock-out na. Tawa. Nakatayo. Okay? O, tayo. Ayan. Fighting sa sabi! Fighting sa sabi! Okay, yung atake na, atake! O, depende! Finish! Go forward! Backward ka dito ha! Tingin ka dun! Makinig lang! O, ready, go! Dikit! 3! Ay, tsaka! Ano yun? Magkatani? Ulit! Change! Silvi! Change attacker! Disline defender! Ready na! Hindi! Attacker, defender! Dito ka lang! May distance na! Mars! Ready, go! Atras! 1, 2! Uy! Dikit! 3! Dikit! Go! Dikit! Okay, up! Change attacker! Ready, Jimmy! Anong baliktad ng mundo ha? Ganun ba dito sila?